دخترها سازه نازن سلامتی خوبه. این نواری در انتظار امروز پیشنهاد شما میشوه. راستی بسیاریا انتظار بودن که کی برای نوینکای فرشته را نشان میتند. این دخترها با خواهش شما پیش فرشته آمدیم. السلام سازه نازن. این دخترها که یک برک بینن آخی برای فسانی فرشته را براش باور کنن تاپ فقط انمی برای فرشته را بسیار میپرسن. من نوینکو ما هر هفته ابزار کرده نمیتونیم اگر برون به حد بسیاره میخواهم تست شما در ابزار نوارای نمیکنیم از بس که تنگترک مگزین به همین خاطر در میکنیم. دخترها بخشش این دخترک خواهش میکنن که اپاچی با شما ابزار نمیکنین. این ما برای شما ابزار کردیم. دخترک باور کنن باروش دا گپ نیست. مرمت دویکا را دیدستن همش دویکایی فاسونی ترکی برای فرشته همش ترکی ای دخترکا. ایره بینن ایپک دویکای ایپک خشرو یگان جدا نیست این مدلو. اینه ارگانزو نگاه کنن پلاتیوش بینن آخه. بازار کاروان طرف تیلا بازار بین 9 و 10 دروازه 6 مگزین ملک شاپ. بسیاری میدونن معرفی هم نکنم میدونن یکی به هر حال یک باری دیگر ما شما اینا پره که کلینت های یوتیوب نمیبینن. اینا نگاه کنه بسیار خواهش کردن اینا رو برای دخترایی که روسیه در زندگی میکنن دویکا بسیار میپرسن. دستافکارم داره. اینا مرمت دستافکا دوره از جداگانه همش خشرو کدش ماده نوار میگیریم. عکسای زور شما را انتظاره حتما تماشا کنید. دخترکای خشرو کرتای فسانی تابستانه سبوککن کرتای زماکدار میشوه که بالا پوش بریم پوشن. ترکی هم سبوک خشروی هستن که رنگ خلطن. من مرمت ماتریالش و یک دخترها سبوکای مدینه ماتریالش به حضور میپوشن. هم خشروی هستن که سالقینه که هستن که بوی رسویت کوش نمیگن دخترکو. بسیار سفید میپرسیدن. اینا هم رنگاش هست. دخترها مرحمت پیش فرشته بیاین. حوزی گراندیوز نه عکس سر دادگی تمام نمودی کرتا و بالا پوش و خلط ده. اینا با بالشمیر قبل. اینا چندیان؟ اینا 550 سومون. قخشروان دخترای را بینن براس وید کاشا بینن. من مرحمت بهترین تورتسکی اوریجینال یگان جدا اینا این نرخ نیستن. باور کنن دخترکو نرخای دسترس که پیشنهاد کردستین مرحمت در کارتون باشه. حتما ملک شاپ بیاین. جای فرشته بازار کاروان ایش با فنریک بوده استیناش بینن. چه خشرو بازار کاروان طرف تیلو بازار فسانه ایره بینن دخترو. اینا کلکسیای 2025 در مگزین فرشته تورتسکی اوریجینال. بازار کاروان طرف تیلا بازار بین 9 و 10 دروازه 6 مگزین. باور کنن دخترکو عجایبات فسانه با بیاین پوشن بینن. واقعا خشرو و ایره بینن کرتای فسان دخترو با این رسویت کوش کتی هسته. این از میرو چه خیلن؟ رزمیراشون همه جا حاضر همشون آبشی تو رزمیراش هست. ماتریالش خشروی دخترو تا 60 رزمیر هسته. تماشا ببینید مرمت پیش فرشته بیاین از رمینا تا 60 رزمیر میابین. من برای مادراتون میگیرین برای خودتون میگیرین به حدم واریانت های خشروی دسترس. رزمیرای مایدش هم هسته. سلامت باشین. اینا مرمت میتوانین با اومده از نزدیک خودتون تماشا کرده خریداری کنین. رقم فرشته هست در روی اکران. کسانی که امکانیت اومدن ندارن دخترکو همی ایشمو انتخاب کردن و از اینا در روکک به شما رسوندن. مرمت بیاین. هم کرتای فسانی ویچرنی اومده گه دخترکو در جای فرشته به خبر نمونن. اینا برای توی برای روزای خرسندی بهترین واریانت های دخترکای عزیز. اینا برای دانشجو دخترکای عجایبات های. اینا ببینین چه فسانه. من تمامی نمودی رستوران هم بهترین واریانت های. باید اینا رو ما اکسیا کردگیم. بریم شوکا میشوه پوشن تماشا بینا تورتسکیان. اینا مدلش 800 سومون بود 500 کردگیم. انا اینا 650 بود 450. اینا دیدن دخترکو ارزان شدگی. پلاتیوی ترکی ارزان شدگی رزمیرو هسته. اسپت کنن که تمام نشوه. مرحمت به حد خشروی ویچرنی. اینا ناریاد نیستیل ویچر نیستیل میپرسن. اینا میارو اینا ویسکونن تختگی ان تگاشون. اینا دیدن چه خشرو بالاش ارگانزا هست. اینا را اکسیا
дагим 500 сомон. 500 сомон дидена духтарако. Акция рафтестай турецкий оригинал инам хе платьёй необычный фасонда. Инам доша бобинену хич хшруан. بسیار میپرسیدن حتما پیش فرشته بیاین تماشا بینو اینم خیلی کرتای فسون شما تنها در جای فرشته با نرخ دسترس میتوانید خریداری کنین. یا چند پولن؟ اینا همشون مالای ترکی اوریجینالن، گارانتی دارن کچسواشون 500 سومون کرده. 500 سومون اینا مرامت. گلانس و ایپک اینا اپا خوهاری بوزبالادم رزمیر دارن. قخ شروع بدای. ای 4 تا رسوت‌فوش هستای. نیم رنگش شروعه. رسوت‌فوش سه تا رسوت رزمیرش باشه 5 تا رزمیر دارن دخترا. عجیبات فسون من مرحمت 450 سومونی دیدن گلانس و ایپک اوریجینال دخترکو اسپت کنن اینا رسوت کوش کتی تورецкий оригиналай фирмаи мис индиго мис индиго ра лакай клиентои ма медонанд ки качествои беҳтаринанд. خوبیش در اینه که دخترها دیگران ندارن کرتایی که میپوشن که نیابوچنی فاسونی اکسکلوزیوی نرخی بهترین باور کنن حاضر یک کرتای ابوچنی رای ماتریالی میوه گیرن دوزن ایده قیمت میافته اینا دخترکو تابستان دایم اینا را میپوشن دیدن هر روزه دم واریانتی بهترینه ارگانزوی هم ارگانزوی اوریجینالای شوشان هستای برای پا خواهرایی که مثلا واسه میپوشن آزاد نمک شده. این بریمیشو گنم خیلی دیده نه واسه کشوتا که فصل میسته. 500 کردیم 750 سوم بود. اینا همشون مالای ترکیه. 500 سومون شی دختره که اسپت کنن که تمام نشوه. بازار کاروان طرف تیلو بازار بین 9 و 10 دروازه ششم مگزین ملک شاپ. من ای پلاتیا چرا دیدن؟ باور کنن انتخاب زیادی بده. اینه 400 سومونه. دیدن برای دانشجو دخترکایم اینم خیلی واریانتای واو هستای واریانتای خوشرو بیاین دخترکایی که جینز پرسیده بودن جینزای فاسونی تابستانه آورده فرشته هم خوشرو چایانی رو بینن سبوکک نرخا باشد شوک акция اعلام کردین باری 90 چند سوم کردن اینا 550 سومون بودن 350 سومون وای را ببینید 550 سومون جنسای اوریجینال ترکی 350 سومونش دیگه دخترا اسپت کنن فرشتهش مود ارزان کرد ایش باشه 300 سومون من مرامت میانه این رنگ سرش هم هسته یا ای خوشروانی جنسو اینا ای همین مدل ای هم مدلش هست رزمیروی کلون بالش میرکه دخترکو مرامت این رزمیروی کلون در کورای رزمیروی مایده در کورای حتما خوشروانه من مرامت حتما فرشته دا مراجعت کنن دستاف کتون میکنن نرخو ارزون شدگی دخترو و او را بینن این قخص چانه ورادنیک داره که اینه مدل کو را بینن 350 دیدن نرخوی بهترین 350 سومون جنس کو دا گاب نیست هر جدا نیست باری اکسکلوزیو دخترو خواهم با نرخ ارزان اینا بیاین پیش فرشته بازار کاروان نه پلاتیاش هم بینن چه خوشروای بازار کاروان طرفی تیلا بازار بین 8 9 و 10 بین 9 و 10 دروازه ششم مگزین سروغه را نیفتن رقمای فرشته از در روی اکران مراجعت کنن دستافکایی هم دورن قد وای کوی فاسون آورده فرشته دخترا نگاه کنن ایپک نه ایپکای فاسون ایپکی تابستانه دخترا مرحمت مدلای تابستانه اومدگی کرتای بازا داره ای بلاش نه نگاه کنن چی داره عجیب خوشرو 25 نوینکای خیلی دخترا خودشون میدونن نوینکای خوشرو در جای فرشته اسپت کنن دخترا تمام نشوه عکس کردی باری نوا چند سوم ما به اکسیا نمیتونم بهترین 1200 سومونن 800 سومون این دخترا 800 سومون ایپکای 1200 سومونای ترکی 800 سومونش دیگه در جای فرشته اسپت کنن تمام نشوه هم خیلی خوشروان آدمایی که خریدگی بودن تریداچی که پادپیسیشکای ملک شاپ ما ارزان میگم اینه دیده نه دختره که اسپت کنن برای هوای همه چی باز هم ارزان تر شده برای که بسیار خواهش کردن کلینتا که اپا یوتیوب کانال یوتیوب بسیار تر گفتن این را بینند وای کورا
тамошо кунен двойкоро охи қахшручане и 16 фасона и 16 фасон двойкой ипек то занҳои 90 килоара размерай касане ки дар тана пӯшиш мегӯй двойкаи юбочния не ки курта дора база ай болош костюмча ипеки натуралка беҳад хушрӯ материалш дар ҳақиқат ҳам тамошо бино успед кунен тамом нашава инора чандӣ кардаен инора 900 ина 1300 сомона 900 сомон штагай дидана духтаро чихе ипеки фасонай хулоса духтаро модели беҳад хушрӯ бо нархи дастрас дар ҷои фариштаро ҳама медона бо ина духтаракое ки намедонен биёен бозори корвон тарафи тиллобозор байни 9-10 дарвоза ина дидан чихе хушрӯчай байни 9-10 дарвоза мелик шоп ряди магазинои шишагӣ ипекам фасоне аст ки чанд смаи 750 ва духтаро бовар кунен ипеки 1200 смая 750 сомон штагай ягон ҷода ин нарх нестай успед кунен анами куртои фасона харен бовар кунен бурд мекунен духтарако нархҳои беҳад арзон кати ипекҳои қиматиро пешниҳод кардагиай фаришта биёен ина пӯшен бинен харидорӣ кунен ё ки нависен хичон шумода доставка кунанд дидена дидан чихе хушрӯвай то 60 размер ҳастай мана марҳамат беҳад фасонак бор бисёр ай духтаро интихоб хеле зиёда ина кирташам бинен чихе хушрӯчай ипеки оригинал мана марҳамат муроҷиат кунен ва ира бинен 600 сомон дидена эспира 600 сомон шидай беҳтарин ина 600 сомон дар киртаи туркӣ ипеки оригинала метавонен харидорӣ кунен духтаро ягон ҷода ин нарх нестай успед кунен ки тамом нашавад беҳтарин тамошобино биёен бовар кунен духтарако ба таърифу тавсифа ҳастай ами либосҳои фаришта нигоҳ кунен ин нав тайёр шудастай ҳама хай медона ки фурӯшиай биркаша ба ҷо кадистай хулоса тамошобино нигоҳ кунен борои фасон ира бинен духтаро борора бинен чихе хушрӯ аҷоибот мана марамат бинена духтарако аҷоиб куртои фасон дар ҷои фаришта турецки оригиналан ҳар ҷода нестай духтаро эксклюзиван бренди фер ина дидена биркаш биромада чанд пулаи ино фаришта ино 1200 сомон будан 800 сомон барои подписчикомон ина дидена 1200 сомона 800 сомон шидагай турецки оригинал хай фирмаи фера алакай медонанд бисёр клиентҳо барои 5-6 сол шуд ма қатъи фирма кор мекунам беҳтаринанд бои коллектсия 2025 ва пише фасон мегӯям хушрӯи астай ки духтарако успед кунен биёен ина ҳамаш коллексияи 2025 новинкои тобистона инами 2025 ира бинен иқа хушрӯ и 16 фасон ҳаррӯзадам хушрӯай ягон ҷо рафтандам вариантҳои беҳтарин мана нигоҳ кунен ҳамино 1200 сомон кам набуд ҳози барои шумо иравози пуштагӣ буд ки фаришта ҳаваяй диден духтаро 800 сомоне марҳамат духтаро бовар кунен беҳтарин вариантҳои туркӣ бо нархи дастрас дар мағозаи фаришта мелик шоп бозори корвон тарафи тиллобозор байни 9-10 дарвоза мешава шашум магазин ряди магазинои шагӣ биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен ина ёшам бинен чихе фасонай ино дар возраст фарқ надоранд дар возраст мисоли ёшонаро мегиранд универсальни айтамошобино ира ҳама сину солда тухурӣ мегира ина ёра бинен намефанангинама бисёр фурӯхтам занакҳои калонсол дани фурӯхтам хушрӯан чихе фасон кисадора удобни фасон вариантошда гап нест духтаро бовар кунен мана ҳамаш моли турсия ино ҳозирашта як фирма ҳамашон фирмаи фер духтарако фирмаи ферма агар даётон боша навор мегирифтем ай 1000 сомон боло буда борош ҳамаш ай 1000 боло буд ҳозир аксия кардагиан 800 сомон бисёр надорам духтара успед кунен гирен бурд мекунен камуш мондагиай 800 сомонӣ биёен духтарако омада наметонен нависен доставкатон мекунанд
همیا کرتای هستن که همه میکوه باور کنند دخترکو اینا فرشته دا اومدگی بهت خشرو رزمیرای بالشمیر که یان دختش عجایباتای سب بوکا کند دخترو تا بیستونه مرامت کس سده در کارای میتوانید از انمی کرتای فسان اومده از جای فرشته خریداری کنند تورецکی оригиналан تا بیستونه نرخو چه خیلی شدگی فرشته اوزی؟ نرخو اینجا دا سر میشوه 400 سومون سر میشوه تا 500 سومونه اکسیش دیده نه اکسش دیگه ای 400 سومون سر میشه تا 500 سومونه اینا 600 سومون بود حاضی 400 سوم 500 سوم شد پایی که بسیار رزمیرای 62 64 خوشا اینا مرحمت رزمیرای بالشمیرکا اینا رزمیرای بالشمیرکا سبوکاک خوش رو ای هم خوش رو تورецکی оригинал اینا مرامت تنها بیننده خوش رو میسته مرامت همش تابستانه материалош мадинай тобистона сабукак мепшен هیچ نمیشه و راحت ای باور کنین دخترا من دیدین ایش فصل فصل همش نوین که دخترا باری نو آوردم سرازه برای شما اکسیا کردگیم نگاه دیدین نه مدل کار دیده استن دخترا 400 سوم 500 سومون انا میخه کرتوی ارناتونی فاسونی ترکی کلکسیای نوی 2025 در مگزین فرشته برای تابستونه شما را انتظار اینه هم خوش رو اینا درواز روز فرق ندارن به حد فاسون قرانی میگیرن کلون سولو بازار کاروان طرف تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه میشوه ششم مگزین ملیک شاپ کرتاکای فاسونه که مثال میخواین که هیچ که نداشته باشه شما میابین از مگزین ملیک شاپ باور کنید دخترا همچون یک مشتری دائمی انمی مگزین من شما را توصیه دادستم فقط این مثال هم خمام میگردم سر اونا باری ملیک شاپ دیگر ای دخترا بیاین خوش رو وای تا رزمیر 62 پوشه دارم تا 62 پوشه رزمیر میابین من استیلوش خوش روی است که بروشونه مرامت بیاین رسویت کوشم فسونه خیچم خوش رو وای عجایب خوش رو وای حریره ماتریالش سب بوکاکای خوش رو وای عجایبات اینا 400 سومون ای وایو شایدیدن دخترکو رسویت کوش استاندارتن 400 سومون استاندارد تو رزمیرای 54 توغری میگیره مرحمت کنین تو 54 میشته دیدن دخترکو همه مولای نوین کاره برای شما اکسیا کردگی بیاین مرحمت بیاین دخترکو انمی قسمی ویدیوی مورا همه انتظارای مرحمت قسمی راست پراداژا حاضی پر را فرشتش بودم میفهمونه چند سمشه چخشید من اخی گفتگی شما را میمونم بهترین دومی که ما خریدگی بود بسر ما آمد پیش شما رویش میکنم دخترکو خفن نشوین یک کسی که خیلی ارزون بگیره 350 سومون بدن من خواستم 150 کنم اپا دولت میگه که 100 سومون کن دیده نه دخترو 100 سومون اینا دیده رحمت خریدگی خفن نمیشه و هیچ گپ نداره 100 سومون اینا دخترو اینا دخترو 100 سومونیش دیگه در جای فرشته هم خیلی تونیچکویی تورецکی оригинал باور کنین بهترین واریانت به حد خوش روی اینا دیده نه این 300 سومون بود اکسش باید 150 میشید لیکن 100 سومونش کردگی مرحمت اوسپت کنین 100 سومونی دا بیاین خریداری کنین این دخترو بازاری کاروان طرف تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه مرحمت بین نهم و دهم دروازه ششم مگزین ملیک شاپ آخر هفتم دروازه یکم مگزین مکشوی چی این روز در روز من هفتم دروازه گفتم خلاصه تماشا بینا بیاین پیش فرشته این دستافکا دوران راست پراداژای بهترین باور کنین تورецکی оригинал یک تا میگیرین چند سال میپشن اینا از مودا نمیروند دخترکو دویکا را بینین دخترکام خود دویکای خوشروی ترکی اومده در مگزین فرشته مرحمت اوسپت کنین تمام نشوه جاکاردای оригинаلی تورецکی به حد فسان تابستانه سبوکا که دخترا مرحمت چند تا رسویتکا داره بینین این شایسته خوشرو با این شایسته خوشرو نرخ باشه چند سمش دیگه اینا 550 سومونان سکیدکا 450 اینا دیده نه 550 سومونه جاکاردا عکسش دیگه 450 سومون برای شما بازار کاروان طرف تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه
шашум магазини Мелик Шоп. Биёед духтаро, иҷа бор бисёр омадагиай платьёи фасон, киртои хушру, двойко, хулос ҳамаи чӣ дора бовар кунед. Ҳамаш борои эксклюзиваи коллексияи навай дар ҳар ҷо нестай. Хелиё духтарако марамад ира бинен, охи чӣ хел фасонаниё марамад, нархошам нархҳои беҳтарин барои и сифат, барои и качество иё нархҳои беҳтаринай бовар кунед. Иё чандай? меган инора 800 сомон аксияш. Акция зара сатин ина дидена духтаро. Ихе дар асл чанд сумаян? Хушруа ира бинен. Турецкий оригинал ҳамаи молои Турсиян апал хоҳаро биен хитонай наздик бо бубинен. И балшимеркай барои апал балам. Ина балшимерка мегуфтен, балшимерка ҳам ҳастай. Ҷакар ипек иша диден, ишам фасон. Иша ишда хушру бовар кунен беҳтарин вариантай ба ҳазур омада тамошо карда интихоб карда харидорӣ кунен. Расветкои шок бовар кунен. Иш бо Индия материалша? Двойка индийский духтаро чанд сумаи? Инорам 450. 450 сомон двойка индийский балшмеркашам ҳастай, маламеркашам ҳастай. Духтарако марамад борои необычный фасон хоҳен биёен. Ишама индийскиай? Корои дастӣ дора дидена? Нарх 500 сомон. Иш 500 сомон кори дастӣ дора духтаро. Чизеро ки нафаҳмиден нависен. Қай хушрувай. Мана духтарако марамад беҳтарин вариант. Ҳамагӣ 450 сомон индийский дар ҷои фаришта. Успед кунен биёен духтаро. Инаи купраро диден чӣ хел хушрувай. Ишам аҷоиб фасонак. Ишам ҳам иш чанд сумай купра? Купро камш мондагиай 900 сомон. 900 сомон 1200 1300 сомонай. Духтаро успед кунен. Двойкамон 5 та расветка дорем. Сурат равон мекунам. Ҳамаш абзор карда наметонам. 400 сомон аксия кардагим турецкий. Дидена турецкий двойкачо. Баъд юбкаи джинс отдельно мепурсидан. Ина юбкаи джинсмон. Чанд сумаян? 300 сомон. 300 сомон. Ина духтарако успед кунен биёен. Паплинакои фасон. Ина духтарако киртои тобистона мепурсиден паплин. Марҳамат фаришта овардай анамихе паплинои хушру. Ҳам хасабукан, ҳам хушруан. И гилоша бо намеген. Танадаку бо аҷоибот меиста. Ина каседа дар корай ҳатман пеш фаришта биёен. Иёро чандӣ карди фаришта? Ино 350 сомон будан, 280 сомон турецкий оригинал. Ина турецкий киртаи оригинали паплин 280 сомон. Мана марамат беҳад варианти хушрувай каседа дар корай ҳатман паплингир бошен, ҳатман пеш фаришта биёен. Анамхе киртои сабука ки тобистонара харидорӣ кунен. Шута мепӯшен аҷоибан. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9 10 12 шашум магазини фаришта биёен духтаро. Ина дидена чӣ хел хушрувай. Гилош ҳар хелай, моделош ҳар хелай. Кадомеша ки мегирен аксияш дагиай турецкий 280 сомонӣ. Акция кати диден? Ишам хушрува духтаро ира бинен. Ҳамаш Туркияй тамошо бино. 350 сомон кардагим, инош 400. Ина ё 400 сомон, а уш боша 350 сомон дидена духтаро. Чӣ хел хушру. Мана яктай дутаи мондагиай успед кунен ки ҳамёшам тамом нашава. 350 иш 400 марҳамат духтаро. Турецкиёи оригинал кадомеш дар кораи успед кунен. Ин модела бисёр дархост кардан ки апаҷоно абзор кунен. Ин модел мон аҷоиб модели хушруай. Баъза қати болопӯшиш. Туи маъракода свобод напӯшида мешава ино. Ира бинен духтаро. И двойкаи диден баъзао болопӯшай. Висконай, болош органза. Турецкиай духтарако марҳамат. Размерои 62. Ина дидена турецкий оригиналай ягон ҷо рафтанда варианти беҳтаринай. Нарх боша чанд сум? Нархошон ва ё 650 сомон. Неки паплино гирен духтаро беҳтарин вариантан дар тобистон. Ина марамат биёен пеши фаришта.
фаришта ҳама тенсил оварда чанд ҷода видео кардем тиам овардагӣ ҳастӣ? Тенсил якум фаришта оварда буд. Просто успед накардем ки абзор кунем. успед накардем. Дар ҳақиқат ҳам ина тенсил овардагӣ ай фаришта. Ҳама гирифт апа хоҳарам бо бисёр. Ина тамошобино анаки навбати фариштаам тенсилои фасон паплинои хушрӯ. Сор тенсилое ки бо биен хтонай наздик духтаро бубинен. Материал шами бубини бихапи мефаҳми ки ҳами чиз оригинал ай. Ҳамаш кори дастӣ рафтагӣ ай. Бо чӣ хуби дора размерош то 58. дидена то 58 размер ҳаст. Барани фикрошона мекунам. Духтаро Кода меовардам. Апа адолат бисёр ҷангм кард. размерои калоно росто хе духтаро. Озимерам мегум балшимер катен. ина размерои калонам ҳастай. бовар кунен хушрӯай материалаш аҷоиботай. у тигрша бинен охе чихе аҷоибай танада фасони баъд мана марамат беҳтарин нархокати тенсилора пешниҳод кардагиан. И медонед чӣ хеле ин на итальянкай на ипек я материали аҷоиб сабуки хушрӯ. Ма рақамҳои фариштара мемонум. Доставка доранд марамат анаимада маъқул шид ва ҳам хушрӯай духтаро. Бага тиви дай бовар кунен 1000 сумош бугум агар шумо миен мехарен. Дар ҳақиқат ҳам материалаш хушрӯай. 380 сум аксияш кардам агане 500 сум фурӯхтам. ина 380 сум. фурӯхтам илтимоси чим наге. духтарако дидена 380 сомон тенсилои оригинал. Фурӯшим как чико кунам тридочин кира мебинам сраза нархора даст. арзон мекунен дидена духтарако шумо метонед бо нархи дастрас омада харидорӣ кунен. ина марҳамат размероям хушрӯ стилошам фасон хулас материал ку шок беҳад размери хушрӯ дорад. ира занакои калонсолам гирифтестан духтарои ёшам то 58 размер дорем. беҳтарин вариант ай. доставка доранд духтарако касе омадан наметонад. эй ва ира бинен эй қахушрӯи чанд сумай? ин жакар ипекҳои турецкиян ино 750 сомон буданд 600 сомон аксия. фасони баъдай духтарако бовар кунен ина марамат 600 сомон кардаган я расветка дора. Расветка якта сиёҳ расветка дора. Ана баъд бо ин эҷаде не жакар ипек овардагиам. аҳа духтарако аксия рафтистай биёен мана марҳамат иношам ҳам хеле нархош 400 сомон. ва 400 сомон турецки жакар ипек духтарако марамат платья гирифтанен кирта гирифтанен чизе ки дар корай пеши фаришта биёену харидорӣ кунен. ва иқаи модел хушрӯ вай духтарако аҷоиб размери ман ҳаста. Размери шумо ҳаст. ира бинен қафасон чунки қимат мефурӯшам баъд шумо дарс. нигоҳ кунен духтарако иқа металлик багати метова хушрӯ ду цвети фасон дора ҳам балшмерка ҳам маламерка. ино чанд пуланд? Ино 400 сум. 400 сомон дидена духтарако бори гуанҷӯ 400 сомон. ина каседа дар корай ҳатман пеши фаришта биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен.